dit en dat en wat 'n fok nog, episode 47. Hierdie ene gaan ek bietjie praat oor, ietsie oor Rusland en nogal 'n interessante ding oor geboortes, Rusland, Oekraïne, Amerika en Engeland. Nou ja, kom ons spring nou maar weg met hierdie stukkie. Mercedes-Benz becomes the latest Western company to pull out of Russia. Nou, ek lees sulke goed en dan lag ek net. Daar's nou al soveel van hierdie groot westerse maatskappye wat hulle self soveel skade aangedoen het met hierdie Russiese stront van. En wat ek nie kan verstaan nie, ek sien ook die maatskappye, die groot vervaardigers is besig om weg te loop uit Duitsland uit en weg te loop uit Engeland uit. Van hulle skuif Amerika toe, maar die narheid is, die meeste van hulle skuif China toe. Wat ek nie kan verstaan nie is, hoekom skuif hierdie ouens nie van hulle vervaardiging Rusland toe nie? Rusland het grondstowwe, Rusland het materiaal, that's it. En Putin wil besigheidsmense daar hê. Hulle belastingstruktuur is baie gunstig, maar nou ja, laat ons nou maar sien waar gaan dit eindig. Die wêreld waarin ek en jy leef is besig om te verander en hy gaan kwaai verander. En hy verander teen 'n spoed wat ek nie voorspel het. Dit kon gebeur. Ek het geweet dit gaan verander, maar ek het gedog, ja, dit gaan so 'n klompie jare vat. Dit gaan teen 'n geweldige pas. Nou hierdie is nou nogal iets interessant wat ek raak geloop het. A message from the Russian babushkas to Elon Musk. Take all your satellites from Ukraine and come here. Come on. And for this, we will grant you political asylum. Just take them out of Ukraine, otherwise we will destroy them. If you agree, you will come to Russia and get political asylum. We are all for it. We will welcome you here with open arms. You are our man, if you listen to us. Come to Russia, we will receive you. Just remove your satellites before we smash them. En ek het maar net gelag toe ek dit gelees het. Hierdie volgende is vir my nogal interessante ding. En ek weet daar is baie van hierdie vroedvroue wat onderwatergeboortes doen. Connecting to consciousness. A man named Igor Tchaikovsky assisted in over 20,000 underwater births. Eventually he began experimenting with women giving birth in the ocean. In 1979, when preparing with his team for an underwater birth in the Black Sea, in a few feet of water, suddenly 3 dolphins approached the pregnant woman, pushed everyone out of the way and took over. They scanned the length of her body up and down with sonar while relaxing the mother and swimming in circles around her. The mother gave birth to the child effortlessly, painlessly and without fear. This began multiple projects with dolphin-assisted births that spread worldwide. Dit was vir my nogal interessant om dit. Ja, ek wonder baie keer. Dink nie ons verstaan die wêreld. Hierdie was nou ietsie wat ek opgetel het en ek moet sê, in 'n mate, laat dit my half lekker kry. The butcherer of Mariupol has a face. The one who gave the orders to block all humanitarian corridors was Lieutenant General Alexander Pavlovic. This is based on months of POW interviews. Interviewers also mentioned Prokopenko being an advocate of using civilians as shields. Wel, ek weet van dit wat ek nou maar al gelees het al wat daar gebeur. Hierdie man se kak is geboek. Die Spetsnaz gaan vir hom in die hande kry, verseker. En hierdie is nou maar ietsie wat hou maar, ek het nou maar gesit. Weet nie hoeveel van julle volg vir Skot Ritter nie, maar hy is ook een van die ouens wat sy rekening toegemaak is op Twitter en toe, nou die dag toe maak hy vir my nuwe rekening oop en hy doen hierdie ding. Test. En dan gee hy daai naam wat met 'n B begin, wat ek nie kan sê nie. Was a war crime. Ukraine did it. Test. En ons al 'n foto van die goed. En ja, ongelukkig vir hom, bam! Toe word sy rekening weer gesuspend. Want hy het nie mooi geluister na wat Musk gesê het nie. Musk het gesê, op hierdie stadium verander daar nog niks van die aan die algoritmes wat hierdie soort goed optel nie.
hy gaan nou 'n raad by mekaar maak. Ek dink dit is 9 mense en hulle sal hierdie soort goed beoordeel. So ek dink ou Skot het die gun gejump. En dan kom ons by die Verenigde Koninkryk. En ek tel hierdie op. The UK has just 9 days of gas supply left. Fears as UK has just 9 days supply left compared to France's 103 days. Nou moet ek vir julle sê, ja, ek het nou nie 'n liefde vir die Engelse nie, en dit maak ek nie 'n geheim van nie. Maar hierdie is dieselfde Engeland, wat daar reg in die begin van die sanksieveldtog moes kan staan en windgat verduidelik het. Hulle kry maar net 3% van hulle gas van Rusland af. En nou is hulle in 'n helse kakspel, so ek wonder, waar het hulle gelieg oor die 3%, of lieg hulle nou oor hierdie 9 dae? En dan in dieselfde dag, toe ek daai optel, tel ek hierdie kak op. UK will cease importing Russian LNG from January 1, Foreign Office. En ek kyk na dit en ek dink by myself, stupid mense moet suffer. Dan kom ons in die Oekraïne, en kyk nou na hierdie ding wat jy hier voor jou sien. This is the face of all traitors in Kherson and their children. Such terrible leaflets appeared in Kherson, according to field reports. The Ukrainians are trying in every way to intimidate the locals and so panic. Kyk na daai. Kyk daai prentjies. Dit is wat blykbaar gebeur het toe die Zatsies daai wêrelddeel van die Tweede Wêreldoorlog so opgedom. Kyk wat doen hierdie. Ek het nie woorde vir dit nie. Ek hoop die Russe fok hulle oor die. Ukraine has become a tool of the US foreign policy. The country has effectively lost its sovereignty and is now being directly controlled by the US. We use it as a battering ram against Russia, against our union state with the Republic of Belarus, and against the CSTO and the CIS in general. Kiev's example clearly shows the United States' true attitude to their satellites. The Ukrainian territory was turned into a proving ground for military biological experiments, and now they pump it with weapons, including heavy ones, and turn a blind eye to Kiev's desire to obtain nuclear weapons. Meanwhile, Russia is aware about Ukraine's plans to use a so-called dirty bomb for provocation. En dit is die waarheid hoor, en dit is 'n skande wat daar aan die gang is. Maar die wêreld se oë is besig om oop te gaan en die Amerikaners te sien vir wat hulle is. Hulle is 'n klomp bliksemse warmongers. Hulle wil maak soos ons sê of ons bom jou. Sit daai government in plek of ons bom jou. En boop dit alles steel hulle als wat hulle in hulle hande kan kry. Hulle dra is verby. En nou soek hulle kak met Rusland en China sommer gelyk. Hulle sal van die map afgevee word daai ouens. Over half Americans oppose Ukraine aid. Analytical company Morning Consult conducted a survey among 2,200 Americans, which found that the majority of American voters are against sending aid to Ukraine. 71% Republicans, 44% Democrats, 52%. The survey found a record low share of Republicans saying their government has a responsibility to protect and defend Ukraine. Wel, maar kyk, dis nie meer lank nie boys. Dis nou. Dink die 8 November stem hulle. En dan het jy hierdie interessante brokkie. Ukraine, non-cash payment system experiencing issue in stores. Kiev Mayor Klitschko has warned of a big blackout in the capital. Sien, die kaarte werk nie as aan die krag is nie. En nog 'n skakeltjie in die WEF se globalist ketting wat uitmekaar uitbliksem. Nou is daar hierdie was 'n interessante ding. USA Today. All signals shift to the right. En jy moet maar die ding stop en dan na hierdie goed mooi kyk, want dit lyk nie lekker vir die demokrate nie hoor. En dan hierdie ou Black Empire, ek hou baie van hom hoor, hy kom nogal met wille goed uit op Twitter. Hillary laughing at being responsible for the murder of Gaddafi. Albright saying killing 500,000 children in Iraq was worth it. Obama flippantly saying, okay, we tortured some folks. Bush making a joke about there being no WMDs after killing 1 million people. That is the US. Ek dink nie die Amerikaners, die gemiddelde Amerikaner besef die levels
van haat wat in die res van die wêreld besig is om op te bou teenoor Amerika nie. En hier is nou nog iets om jou te laat dink en te laat voel en te weet wat 'n bliksemse sleg goed daai Amerikaners regtig is. United States of America, finest moments in history. The terror of war, taken at the Tang Bang during the Vietnam War on June 8, 1972. A 9-year-old running naked after being severely burned on her back by US napalm attack. Ai mense, ek weet nie wat om te sê nie. Hierdie volgende ene het ek in van my Skidmarks al gehanteer, want dit was daar Putin. They killed Soleimani, an Iranian general. They killed and said, yes, we killed him. What is this? Where do we live? Maar dit is 'n bewys van daai Amerikaners se houding teenoor ander mense. En kyk nou hierdie belaglike kak. Catholic priest Fidelis Mosinski will face trial today for campaigning against abortion outside a Planned Parenthood clinic in Pennsylvania. If convicted over felony charges, the priest potentially face 16 years of prison. Kan jy dit fucking oorvertel? Hy's 'n priester en hy betoog teen aborsies. Nou gaan die fokkers hom verhoor daarvoor. Daai Amerikaners het hulle morele kompas heeltemal verloor. En dan Scott Ritter het hierdie gepost op sy nuwe rekening voor hy nou weer toegemaak is. They killed Soleimani, the Iranian general. They killed him on the territory of a third country and they said, yes, we killed him. What is this all about? Where do we live? Putin is on point. If you support the murder of Soleimani, you're the problem, not the solution. En dit is die waarheid wat Scott daar sê. Billions of Ukraine aid never leaves the US. The promises of billions to Kiev are misleading, a report has concluded, as much of the cash never leaves the US and is allocated for replenishing US defense stocks rather than going to Ukraine. The cost of transferring, developing, deploying weapons is factored in, as well as the value of the weapons themselves when aid is announced, and this also includes the financial burden of moving troops to NATO bases as well as replacing the donated weapons. Daai hele fucking Oekraïne finansieringsding is een groot money laundering joke. En dan kom ons nou by hierdie ding. Mainstream media now openly reporting on elite lining up to ingest the blood of children. Ek gaan dit nie lees nie, julle moet maar stop en die ding lees. Dit is grillerig en absoluut satanies. Dan kom ons in Suid-Afrika. Ons kyk nou na hierdie ou kokosseun, want hy het Eskom in sy donder ingeran, en former Eskom boss, Machela Koko, wife and stepdaughter arrested. Nou, ons gaan maar sien waar gaan daai ene uitloop, ek weet nie. En dan hierdie was nou, nadat die DA nou so graag wou gehad het, die regering was daai Russiese boot, daai Russiese seiljaer van Kaapstad weier om in die land in te. Speaking to reporters, Vincent Magwenya, the spokesman for the South African president, noted that Pretoria has no legal obligation to abide by sanctions imposed by the US and EU, adding that the nation's authorities adhere to UN sanctions. However, referring to the Russian tycoon, Magwenya added, currently there are no UN-imposed sanctions on the particular individual. South Africa therefore has no reason to prevent the vessels entering into our ports. En, dis die regte ding, en ek steun hulle daarmee. En dan kom ons nou by die what a fuck moment, en kyk na hierdie, en luister na dit, en dan vra jy jouself af, what a fuck gaan aan in Duitsland? Germany has a disgusting white majority society. En wie sê dit? Sarah Lee Heinrich. En waar is sy vandaan? Politician of the Greens Party in Germany. Man, daai Duitsers verdien elke stukkie kak wat op hulle gaan val in hierdie volgende klompie maande. Hulle slap gatte, hulle luister vir die Amerikaners, hulle het daai Annalena Dambak en daai minister van binnelandse sake van hulle, ek bly die fokker se naam vergeet, en Schulz en Ursula van der Kruijsie, ek hoor hulle noem maar nou Ursula van der Pirate. Daai mense het Duitsland in 6 maande vernietig, Duitse ekonomie vernietig.
Duitse industrie vernietig en daai fucking Duitsers sit in hulle flats en worry of hulle gaan koud kry vir die winter. Maar nou ja, ons weet nou maar waar gaan daai kak stop, né? OK. Asseblief klap maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Dankie vir julle ondersteuning.